کوه‌ها با بزرگی و اسرارانگیزی خود انسان را به حیرت می‌آورند. اما در این برابر کوه‌ها باز خصوصیت دیگری دارند که برای آموختنشان دلخواه نفر را مایل می‌سازند. این هم باشد سن و سال آنهاست. در بیشترین موردها از نقل‌های کلانسالان، کتاب‌های تاریخ و حتی گفتگوهای آرکئولوژی چنین به نظر می‌رسد که آنها در یک وقت با پیدایش سیاره به وجود آمدند. بعضن کوه‌ها چنان تاریخ بزرگ دارند و با حادثه‌های تاریخی چندین میلیون ساله علاقه‌مندند که در تأثیراتمان نمی‌گنجد. اما این یکی از قاعده‌های عادی طبیعت است، چون کوه‌ها نیز جزء طبیعتند. یکی از قانونیت‌های طبیعی و فیزیکی نیز همین است که هر قدر جسم بزرگ باشد، همان قدر زیچیش، تأثیرش به محیط اطراف، دور تاریخی تشکل یابیش، قوه جاذبه‌اش زیادتر و بیشتر می‌گردد. جریان پیدایش و تشکل یابی کوه‌ها مدت خیلی دراز، میلیون‌ها و بعضاً میلیاردها سال را در بر می‌گیرند. بینندگان عزیز، در نشرهای گذشته برنامه کوهنوردی ما به شما درباره جوانترین کوه‌های عالم معلومات داده گفته بودیم که کوه‌ها هر قدر بلندتر و تیغه‌دار باشند، آنها همانقدر جوانترند، زیرا آنها هنوز آنقدر زیاد زیر تاثیر بارشات و شمال‌ها نماندند. امروز باشد در نشر نوبتی برنامه شما خواهید فهمید که کوه‌های قدیمترین چگونه خصوصیت‌های فرق کننده دارند، کدام کوه‌ها در سیاره‌مان قدیمترینند و در کدام کشور کوهی را می‌توان یافت که سن و سالش قریب با سن و سال زمین برابر است. اگر این معلومات برایتان جالب است، پس ما را همراه باشید. برعکس قطارکوه‌های هیمالای، پامیر، آلپ، کارپات که از زمره کوه‌های جوانترین سن و سالشان از 7 تا 60 میلیون سال است، کوه‌هایی که امروز درباره‌شان برایتان معلومات می‌دهیم، تاریخشان خیلی طولانی‌تر، انیق‌ترش نکم از 400 میلیون سال می‌باشد. محض برای همین گونه تاریخ طولانی داشتنشون آنها را به گروه کوه‌های قدیمترین داخل می‌نمایند. باقی مانده یعنی کوه‌های از 100 تا 400 میلیون ساله به گروه کوه‌های سن و سالشان میانه داخل می‌شوند. با بعضی معلومات‌های دیگر کوه‌های سن و سالشان از میلیارد سال زیادتر قدیمترین کوه‌ها دانسته می‌شوند. اینک معلومات اول. اصلا برای معین کردن سن و سال کوه‌ها طوری گفتیم گئولوگ‌ها راه‌های مخصوصی علمی تحقیقاتی دارند، اما هستند باز خصوصیت‌هایی که در نظر اول به چشم می‌رسند. پیش از همه کوه‌های سن و سالشان زیاد آرام هستند و تشکل‌یابی فعالانه که در کوه‌های جوانترین دیده می‌شود در آنها موجود نیست. یعنی در منطقه کوهی زمین لرزه‌ها قریب که به وقوع نمی‌آیند و اگر دارای سوراخ ولکانی باشند هم خاموشند. نبودن تشکل‌یابی گئولوژی شهادت می‌دهد که آنها الکی به وجود آمدند و دیگر حاجت به تشکل‌یابی نیست. این را از روی خصوصیت جریانی دریاهای نزدیک کوهی نیز معین کردن ممکن است. اگر آن دارای گردش‌های زیاد باشد، این معنای آن را دارد که تشکل‌یابی هنوز به انجام نرسیده است. برعکس، وادی‌های تشکل یافته و دریای طولانی بی‌گردش از انجام جریان تشکل قطارکوه‌ها شهادت می‌دهند. عالمان گئولوگ در تکیه به نتیجه‌های تحقیقات‌های گئوخرونولوژی کوه‌ها فهرست چند کوه قدیمترین عالم را ترتیب دادند. با این روی خط قطارکوه‌های خیبینی، اورال، بلک هیلز، خامرزلی و مخونج و داخل می‌شوند.
қаторкӯҳои хибинӣ калонтарин қаторкӯҳҳо дар нимҷазираи колои шимолу ғарбии Федератсияи Русия мебошанд. Ба гуфтаи олимон, кӯҳҳои хибинӣ бештар аз 400 миллион сол доранд. нуқтаи баландтарин Юдичивумчор 1200 метр аз сатҳи баҳр ҳисобида мешавад. бо фарурасии фасли зимистон кӯҳҳои хибинӣ ҳазорон сайёҳонро ҷалб мекунанд. инҷо макони мувофиқ барои дӯстдорони сноуборду лижаронӣ, савории барфгардҳо ва экспедитсияҳои хурд мебошад. аммо аз ҳама ҷолибтарин машғулият дар ин ҷо дарёфти аксҳои нодири нурафшонии шимолӣ аст. воқеан тамошои чунин манзараи чароғони шабона дилхоҳ нафарро мафтуни худ месозад. ба зумраи дигар қаторкӯҳҳои қадимтарини олам Урал дохил мешавад, ки он ҳам дар ҳудуди Федератсияи Русия ҷойгир мебошад. гумон меравад, ки онҳо кӯҳҳои қадимтарин дар Русия мебошанд. сину соли дақиқи қаторкӯҳ маълум набуда, таърихашонро бештар аз 500 миллион сол медонанд. қаторкӯҳҳои Урал дар натиҷаи бархурди қитъаҳои Аврупои Шарқӣ ва Сибир ба вуҷуд омаданд. аз рӯи маълумотҳои дигар сину соли қаторкӯҳҳои Уралро бештар аз 600 миллион сол муайян карданд. зеро бо маълумоти имрӯза кӯҳи қадимтарини олам маҳз дар ҳамин қаторкӯҳ ҷойгир мебошад. дар мақоми сеюми рӯйхати барномаамон қадимтарин қаторкӯҳи Амрикои Шимолӣ Блэк Хиллс ҷой гирифтааст, ки тақрибан 1.8 миллиард сол дорад ва дар ғарби Дакотаи ҷанубӣ ва шимолу шарқи Вайоминг тӯл мекашад. ин ном ҳамчун теппаҳои сиёҳ маънӣ дод мешавад. инҳо якчанд қаторкӯҳҳои хурди кӯҳиенд, ки ҳар кадоме дорои релефи махсуси худ мебошанд. нуқтаи баландтарин дар ин ҷо қуллаи Харни бо баландии 2208 метр аз сатҳи баҳр мебошад. дар ҳудуди қаторкӯҳҳо мамнунгоҳи миллии Ҷуэл Кей ҷойгир аст. дар ин ҷо шумо метавонед яке аз калонтарин ва мураккабтарин системаҳои ғорҳои сайёраро кашф кунед. дарозии гузаргоҳҳои он дар маҷмӯъ 337 километрро ташкил медиҳад. мақоми чорумро аз лиҳози кӯҳан будан кӯҳҳои Хаммерсли, ки дар ғарби Австралия дар минтақаи Пилбара ҷойгир мебошанд, ишғол кардааст. муҳаққиқони геолог бар он ақидаанд, ки таърихи ташаккулёбии кӯҳҳои Хаммерсли ба 3.4 миллиард сол рафта мерасад. Хаммерсли дар натиҷаи пошхӯрии қадимтарин қитъаи сайёра ба вуҷуд омадааст. дар ин ҷо боғи миллии Кариҷини аст, ки дар он меҳмонон метавонанд аз тамошои дараҳо, шаршараҳо ва ғорҳои зебою асрорангез ҳаловат баранд. кӯҳҳои Хаммерсли макони ҳайвоноти ваҳшии ҷолиб аз ҷумла кенгуру, куршапаракҳо ва зиёда аз 325 намуди паррандагон мебошад.
طبق کتاب رکوردهای گینس یکی از کوههای قدیمترین در جهان مخانجوا میباشد که با نام کمربند باربرتون گرینستون در افریقا معروف میباشد. نظر است که آنها تقریباً 3.6 میلیارد سال در نتیجه ضربه شهاب‌پره‌ها یا خود متئوریت‌ها از کیهان به وجود آمدند. махонҷва аз омезиши кӯҳҳо, талутеппаҳо ва водиҳо иборат аст. нуқтаи баландтарини қаторкӯҳ 1800 метр аз сатҳи баҳр мебошад. баландии мазкур барои чунин сину соли бениҳоят зиёд табиист, зеро кӯҳҳо давоми миллиардҳо сол ба эрозия ва дигар равандҳои харобиовар дучор шуда баландии худро гум карданд. ниҳоят кӯҳи карандаш ки қисме аз қаторкӯҳҳои урал аст, кӯҳи қадимтарин дар сайёра маҳсуб мешавад. сину соли он тақрибан 4.2 миллиард сол ҳисоб карда мешавад, дар ҳоле ки таърихи худи сайёраи замин тақрибан 4.6 миллиард сол аст, яъне аз сайёраи мо тақрибан 400 миллион сол ҷавонтар мебошад. ҳоло баландии кӯҳи карандаш каме бештар аз 600 метр аст. бо назардошти чунин сину сол мӯъҷиза аст ки то ҳанӯз аз кӯҳ осоре мондааст. карандаш дар вилояти челябинск дар ҳудуди мамнӯъгоҳи аршинскии федератсияи русия ҷойгир мебошад. алҳол кӯҳи карандаш ҳамчун яке аз кӯҳантарин осори пойбарҷо дар ҷаҳон шинохта шудааст. кӯҳ аз нодиртарин санги сиёҳи израндит таркиб ёфтааст. олимон чунин мешуморанд ки таркиби израндит бо таркиби мантияи замин алоқаманд аст, яъне кӯҳи мазкур решаҳо то ба қаъри замин дорад. маънои номи кӯҳи қадимтарини олам низ ба худаш мувофиқ аст. дар тарҷума он маънои санги сиёҳро дорад. биёндагони азиз, умедворем ки маълумоти пешниҳодгарида бароятон ҷолиб буд. агар дар бораи кӯҳҳои олам маълумот доштан хоҳед ва дӯстдори сайру саёҳат дар табиати кӯҳсор бошед, пас нашри навбатии барномаи кӯҳнавардиро аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ пайгир бошед.